আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনের ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে সংক্রামক বোভাইন রাইনোট্রাকাইটিস, আইবিআর, থিলেরিওসিস এবং সিস্টিসার্কোসিস রোগের বিরুদ্ধে ভেটেরিনারি ভ্যাকসিন বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, পশু চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা। সেমিনারে গবাদি পশুর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে আধুনিক ভ্যাকসিন ব্যবস্থার ভূমিকা, রোগ শনাক্তকরণ এবং পশু সম্পদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, উন্নত ভ্যাকসিন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাণী সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি কমানো সম্ভব। পাশাপাশি খামারিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সময়মতো টিকাকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। प्रज्ञा भवन में हमने ARDD और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है उनके साथ मिलके इमर्जिंग डिजीज पे हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है। इसमें जितने भी हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और जितने भी जो वैक्सीन से डील करते हैं उन सबको बुलाया गया है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी वैक्सीनेशन में है, पशुओं के वैक्सीनेशन में, और न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रहा है उसको हम लोग इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो NDDB का सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ मिलके हम एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिससे यहाँ के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रोफेशनल एफिशिएंसी हो और उनका स्किल बढ़े और जो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए जो एडवांसमेंट आ रहा है फील्ड में, इसके बारे में उनको जानकारी हो, जिससे कि नए डिजीजेज हमारे स्टेट में नहीं फैले और जो डिजीजेज प्रिवलेंट है उसको कैसे हम लोग रोकने का काम करेंगे, इसके लिए सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। এই ধরনের উদ্যোগ পশু সম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন এবং প্রাণী সম্পদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও মত প্রকাশ করেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।